Glavne vesti za 21. avgust možda donose jednu od neobičnih kombinacija događaja koje smo imali posljednjih nedelja. NATO lovac oborio je dron iznad teritorije jedne članice alijanse, a nekoliko trenutaka kasnije utvrđeno je nešto što je priču učinilo još zanimljivijom. Letjelica je bila ukrajinska. Istovremeno, Vladimir Putin iz Moskve govori o budućnosti ruske nuklearne industrije i njenom tehnološkom razvoju. Poljska i Litvanija nastavljaju da utvrđuju jedan od najosjetljivijih koridora u Europi, dok je Rumunija podigla F-16 zbog pomorskog drona sa eksplozivom koji se našao svega nekoliko stotina metara od ogromnog gasnog projekta u Crnom moru. Zato ćemo u glavnim vestima za 21. avgust krenuti upravo od Baltika. Jer priča koja je počela kao još jedan misteriozni incident sa bespilotnom letjelicom sada je dobila važan nastavak. Reuters prenosi saopštenje letonskih oružanih snaga da je dron ušao u vazdušni prostor Letonije i potom bio oboren, bio je ukrajinskog porekla. Letjelicu je oborio italijanski NATO borbeni avion angažovan u NATO misiji Baltic Air Policing. Reuters navodi i da je dron u Letoniju ušao iz pravca Belorusije. Isto je objavio i LSM, letonski javni servis, pozivajući se direktno na nacionalne oružane snage Letonije. LSM navodi da je potvrđeno da je vojni dron oboren 6 dana ranije oblasti Balvi bio ukrajinski. Dakle, dragi gledalci, ovdje više nije riječ samo o medijskoj spekulaciji o poreklu letjelice. Prema zvaničnim letonskim navodima koje prenosi Reuters, dron je bio ukrajinski, ali to odmah otvara sljedeće pitanje. Kako se ukrajinska vojna bespilotna letjelica našla iznad Letonije i to nakon što je došla iz pravca Belorusije? Reuters prenosi da letonske vlasti sumnjaju da je letjelica mogla da bude skrenuta sa svoje putanje usred ruskog elektronskog ometanja, međutim, detalji o tačnoj misiji, modelu i punoj putanji drona nisu javno objavljeni. Međutim, ono što se dogodilo iznad Letonije pokazuje koliko se rat iz Ukrajine prelio u bezbednosti prostora država koje formalno nisu učesnice rata, ali priča postaje još ozbiljnija kada pogledamo šta se istovremeno događa nekoliko stotina kilometara južnije, Suvalski koridor. To ime ćemo verovatno sve češće i češće slušati. Radi se o relativno uskom prostoru koji povezuje Poljsku i Litvaniju, dok se sa jedne strane nalazi ruska Kaliningradska oblast, a sa druge Belorusija. Za NATO je taj prostor od ogromnog strateškog značaja. To je kopnena veza baltičkih država sa ostatkom teritorije alijanse. U slučaju velikog sukoba, pitanje prohodnosti tog koridora bilo bi jedno od centralnih vojnih pitanja severoistočne Evrope i zato se upravo tamo ubrzano gradi. The Insider je, pozivajući se na nemačku operativnu komandu, objavio da su nemački vojni inženjeri zajedno sa poljskim snagama uključeni u izgradnju odbrambenih utvrđenja duž poljske granice prema Belorusiji i Kaliningradskoj oblasti, uključujući područje Suvalskog koridora. Sa poljske strane tu je veliki program poznat kao istočni štit. Sa litvanske strane također se pojačavaju odbrambene sposobnosti. Ne govorimo više samo o političkim izjavama, govorimo o fizičkoj infrastrukturi. Dakle, preprekama, utvrđenjima, vojnim poligonima, logistici, putevima kojima mogu brzo da se kreću teške jedinice i pripremama prostora za scenarijo za koji svi se nadaju da nikada neće nastupiti. Još jedan veoma važan element jeste Nemačka. Euronews je izvestio da je Berlin preduzeo istorijski korak trajnim raspoređivanjem oklopne brigade u Litvaniji, blizu Belorusije. Planirana snaga brigade oko 5000 ljudi, uključujući približno 4800 vojnika. I samo to pokazuje koliko se evropska bezbednosna slika promenila. Njemačka, koja je decenijama posle Drugog svjetskog rata bila izuzetno oprezna kada je reč o velikom stalnom vojnom prisustvu izvan svoje teritorije, sada šalje čitavu brigadu na istočnom krilu NATO-a. To nije privremena vežba od 2 nedelje, to je dugoročno raspoređivanje. Drugim rečima, evropske zemlje više ne planiraju odbranu Baltika samo na papiru. One tamo šalju ljude,
grade objekte, dopremaju opremu, prave logistiku i pripremaju teren. Zato kada govorimo o glavnim vestima za ovaj 21. avgust, moramo povezati letonski dron sa mnogo većom promjenom koja se odvija oko njega. Jedan dron je incident, ali desetine novih baza, poligona, prepreka, brigada i milijarde evra vojne potrošnje predstavljaju trend. A taj trend govori da NATO svoje istočno krilo priprema za dug period napetosti. Sa druge strane, Moskva sve te poteze godinama predstavlja kao dokaz približavanja NATO vojne infrastrukture ruskim granicama i tako nastaje začarani krug. NATO kaže da pojačava odbranu zbog Rusije, Rusija kaže da mora da pojača svoje snage zbog NATO-a, NATO zatim vidi rusko pojačavanje i dodatno ojačava sopstvenu stranu i prostor između dve strane postaje sve militarizovaniji, a onda iz Moskve stiže vest koja savršeno pokazuje još jednu dimenziju ruske moći. Kreml je zvanično objavio da je Vladimir Vladimirović Putin održao sastanak posvećen razvoju ruskog nuklearnog energetskog sektora. Sastanak je održan upravo na dan kada ruska nuklearna industrija obeležava 81 godinu od svog osnivanja. I ovdje dolazimo do drugog velikog bloka glavnih vesti za 21. avgust. Atomski zaokret. Ali moramo biti precizni šta pod tim podrazumevamo. Putin nije rekao da Rusija počinje nuklearni rat, nije objavio novu nuklearnu vojnu doktrinu, nije najavio upotrebu atomskog oružja. Njegov sastanak bio je posvećen razvoju nuklearne energetike i industrije. Zato izraz novo atomsko poglavlje opisuje širu rusku nuklearnu strategiju i tehnološki razvoj, a ne objavu vojne nuklearne eskalacije. Prema zvaničnom sajtu Kremlja, Putin je govorio o značaju čitavog nuklearnog sektora i njegovom razvoju. Medij Izvestija je izvestila o Putinovom sastanku posvećenom razvoju nuklearne energetike. Ruski mediji posebno naglašavaju Putinovu poruku da Rusija raspolaže ekspertizom kroz čitav lanac nuklearne energetike. To je veoma važna stvar, jer kada prosječan gledalac čuje reč nuklearno, prvo pomisli na raketu, ali nuklearna moć jedne države mnogo je šira od bojeve glave. To su reaktori, obogaćivanje i proizvodnja goriva, materijali, nuklearna medicina, ledolomci, industrijska postrojenja, istraživački centri, naučnici, inženjeri, izvor tehnologije, izgradnja elektrana u drugim državama i naravno vojni nuklearni kompleks koji postoji paralelno sa civilnim sektorom. Putin je upravo na tome insistirao. Prema njegovim rečima, Rusija je od samog početka razvoja svog atomskog projekta pažnju usmjeravala ne samo na odbrambene potrebe, nego i na mirnodopsku upotrebu atomske energije. Zbog toga ovu poruku treba čitati na dva nivoa. Prva je domaći, Putin ruskoj javnosti govori da je nuklearni sektor jedan od tehnoloških temelja države, drugi je međunarodni. Dakle, Moskva želi da pokaže da sankcije nisu uništile njenu sposobnost da razvija jedan od tehnološki najzahtevnijih sektora moderne industrije. I tu dolazimo do pitanja koje će verovatno biti važno godinama. Ako se Europa ponovo naoružava, ako Poljska i Litvanija utvrđuju svoje granice, ako Njemačka šalje brigadu na Baltik, na čemu Rusija zasniva svoj dugoročni odgovor? Jedan deo odgovora svakako je konvencionalna vojska. Ali drugi je tehnologija, energetika, nuklearni sektor, strateško odvraćanje. I zato Putinova poruka nije bez značaja, pogotovo kada se posmatra zajedno sa događajima na istočnom krilu NATO-a. A tu glavne vesti za ovaj 21. avgust ne prestaju. Naprotiv, selimo se sa Baltika na Crno more i tamo imamo možda još dramatičniji događaj. Reuters je objavio da je Rumunija podigla avione F-16 i uništila je pomorski dron koji se nalazio svega nekoliko stotina metara od gasnog projekta Neptun Deep u Crnom moru. To je, ljudi, ogromna vest iz nekoliko razloga. Prvo, gdje se dron nalazio? Neptun Deep nije obična platforma. To je jedan od ključnih budućih energetskih projekata Rumunije. Reuters navodi da se očekuje da projekat kada počne proizvodnju 2027. godine pomogne Rumuniji da postane najveći proizvođač gasa u Europskoj uniji. Drugo,
Dron je prema rumunskom ministru odbrane Radu Miruci sadržao eksploziv. Treće, na platformi i oko projekta rade stotine ljudi. Zbog toga je prema njegovim rečima donesena odluka da se objekat uništi kako bi se zaštitili ljudi i kritična infrastruktura. Reuters prenosi da je F-16 pogodio dron, nakon čega je brod koji je stigao na lokaciju potvrdio njegovo potpuno uništenje, a onda dolazi politički deo priče. Ministar odbrane nije odmah naveo poreklo drona. Prema njegovim rečima, Ukrajina je potvrdila da objekat nije pripadao ukrajinskim snagama. Rumunski predsjednik Nikošur Dan zatim je javno optužio Rusiju. Reuters naglašava da ruska vlada u trenutku objavljivanja izvještaja nije javno odgovorila na tu optužbu. To je veoma važno. Dakle, ne kažemo da je nezavisno dokazano da je Rusija poslala taj dron. Kažemo ono što trenutno znamo. Rumunija ga je uništila. Ministar tvrdi da je nosio eksploziv. Ukrajina je prema rumunskom ministru rekla da nije njen. Predsjednik Rumunije optužio je Rusiju. Moskva tada nije javno odgovorila. To su činjenice i javno iznijete tvrdnje koje u ovom trenutku možemo da razdvojimo. I nije samo Reuters preneo ovu priču. Wall Street Journal također izvestio o uništenju pomorskog drona u blizini gasne platforme, naglašavajući značaj Neptun Deepa za rumunsku i evropsku energetsku bezbednost. Guardian je u svom praćenju događaja preneo reakciju predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je incident povezala sa onim što je opisala kao rastuću kampanju pretnji. Dakle, sada pogledajte sliku koju imamo samo nekoliko sati. Letonija, NATO lovac, ukrajinski dron, Rumunija, F-16, pomorski dron sa eksplozivom, gasna platforma, Poljska i Litvanija, utvrđenja, Njemačka brigada i Moskva, Putin i veliki sastanak o budućnosti ruskog nuklearnog sektora. Dakle, to su glavne vesti za 21. avgust i kada se sve postavi na kartu Europe, dobija se gotovo neprekinuta linija napetosti od Baltika do Crnog mora. Ali rumunska priča ima još jedan važan nastavak. Ovo nije prvi incident oko Neptun Deepa. Reuters je još 11. avgusta objavio da su rumunski vojni ronioci uništili 2 drona tipa Kerbera, koja su plutala u rumunskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni u blizini istog projekta. Dakle, sada više ne govorimo o jednom izolovanom događaju. Početkom avgusta 2 objekta, sada novi pomorski dron i ovog puta Rumunija podiže F-16. To pokazuje koliko se brzo menja način na koji NATO države štite kritičnu infrastrukturu. Nekada su se energetske platforme čuvale uglavnom od terorizma, sabotaže ili klasičnih pomorskih opasnosti. Sada moraju da razmišljaju o bespilotnim letjelicama, pomorskim dronovima, plutajućim minama, elektronskom ometanju, objektima čije poreklo možda nije odmah moguće utvrditi, a Crno more je već puno takvih rizika. Reuters navodi da su Rumunija, Bugarska i Turska neutralisali više od 150 mina koje su plutale preko važnih trgovačkih i energetskih ruta. Te 3 članice NATO-a su u julu dogovorile i proširenje zajedničke operacije kako bi se pored uklanjanja mina dodatno štitila kritična infrastruktura. To je ogromna promjena, jer Crno more više nije samo ratna pozadina Ukrajine, ono postaje jedan od centralnih prostora europske energetske bezbednosti. Tamo prolaze brodovi, tamo se izvozi roba, tamo se nalaze gasna nalazišta, tamo prolaze energetske rute, tamo se nalaze komunikacioni sistemi i sada tamo lete ili plove bespilotni sistemi sa eksplozivom. Jedna od najvažnijih stvari koju treba razumjeti jeste zbog čega je Neptun Deep toliko značajan. Europa posljednjih godina pokušava da promijeni energetsku kartu kontinenta. Rumunski gas iz Crnog mora trebalo bi da bude jedan od elemenata te promjene. Ako Rumunija postane najveći proizvođač prirodnog gasa u Europskoj uniji, njen politički i ekonomski značaj raste. Zbog toga, bezbednost takvog projekta nije samo rumunsko pitanje, ona postaje europsko pitanje i zato reakcija Ursule von der Leyen ne iznenađuje. Ali postoji još jedan nivo priče, koji je odgovoran. To je pitanje na koje u trenutku nastanka ovih glavnih vesti za 21. avgust još nemamo konačan javno potvrđen odgovor. Rumunski predsjednik optužuje Rusiju. Ukrajina negira da je dron njen.
Rusija u vrijeme Reutersovog izvještaja nije komentarisala, zato ne treba preskakati istragu, jer upravo događaj iz Letonije pokazuje zašto je identifikacija toliko važna. I onda u međuvremenu imamo najveće oružje na svijetu, nuklearno. Zato Putinov govor o nuklearnoj industriji dobija dodatnu simboliku. Kremlj, izvestija i ruski mediji fokus stavljaju na razvoj nuklearne energetike, tehnološku samostalnost i rusku ekspertizu. Također, Rusija nuklearnu tehnologiju ne koristi samo za proizvodnju električne energije. Rosatom je jedan od ključnih instrumenata ruskog ekonomskog prisustva u svijetu. Rusija gradi ili učestvuje u nuklearnim projektima van svojih granica. Nuklearni sektor stvara veze koje traju decenijama. Kada neka država kupi nuklearnu elektranu, odnos sa dobavljačem nije završen isporukom jednog proizvoda. Potrebno je gorivo, održavanje, rezervni delovi, obuka, stručnjaci i tehnološka saradnja. Zbog toga nuklearna energetika ima i geopolitičku dimenziju, a Moskva očigledno želi da pokaže da na tom polju nije izolovana. To je atomski zaokret koji je mnogo širi od bombi i raketa, ali naravno postoji vojna pozadina koju niko ne može ignorisati. Rusija ostaje jedna od dve najveće nuklearne sile na planeti. Sjedinjene Američke Države su druga. Velika Britanija i Francuska također imaju nuklearno oružje i zbog toga svaki incident između Rusije i NATO-a ima plafon eskalacije koji ne postoji u običnom regionalnom sukobu. Niko racionalan ne želi da se tom plafonu približi, ali problem je što svakim novim incidentom raste broj trenutaka u kojima neko mora da donese brzu odluku i upravo zato glavne vesti za 21. avgust imaju jednu zajedničku nit – rizik pogrešne procene.